Comme le Rambam. On a vu quatre choses, quatre dîmes, ok? Avedato, Asura. Tu parles du cours là de dernier ou quoi ou Oui, parce que sur ça, on va on a vu, premièrement, Avedato, Asura. Oui. Ok, Assour de lui rendre. Quoi? Pardon. Assour de lui rendre. Deuxièmement, on a vu. Au goy. Si y a Chilul Hashem, il faut rendre. Troisièmement, on a vu dans Sanhedrin, Sanhedrin, c'est de dire que c'est vraiment Assour. Lo Yove Hashem, c'est Lo Achlo. Dieu il va pas lui pardonner. Et quatrièmement, on a vu le Yerushalmi. On a vu des cas où pour faire Kiddush Hashem, on rend. Ok. Il y a aussi maintenant une espèce de safek Kiddush Hashem. Alors maintenant, on va voir. Ça te laisse tout le temps, ça devient tout le temps la possibilité de Chilul Hashem, quoi. Sauf que tu es sûr que la personne elle sait pas du tout. Il faut que tu sois sûr de l'autre côté. Donc c'est Chevra en pousse l'arrêt. Chilul Hashem, c'est Doraïta. Non, maintenant, si à Chilul Hashem, il faut rendre. Mais c'est pas que tu vas faire la mise de Shabbat Aveda. Tu vas faire un Kiddush Hashem. Après, on a vu que tu n'as pas de bracha si jamais tu fais quelque chose comme ça. אמרת שלא התחייבו לחודש ימים, עבר החודש, והמוצר לא התקבל. אתה פונה לחברה, אומר, אני לא קיבלתי, מחזירים לך $20. Et reprends, c'est compliqué ce Ok, mais c'est pas clair, c'est pas suffisant. C'est que l'auteur, on ne sait pas qui c'est. לא, אבל זה לא כן. Ce livre, il écrit des livres, il répond à toutes les questions par un mail. Le Rav Dvir, il lui écrit souvent, il lui répond par mail des réponses très détaillées. Bon, c'est qui ce nom? C'est qui? On ne sait pas. On ne connaît pas son nom. Rav Dvir, il connaît son nom de famille, mais Tu connais le schéma de toi, de Il celui qui travaille, c'est quelqu'un qui travaille aussi. Ok. Très bien, la question, c'est quoi la question? דיברת על בן מלך, מי שכתב את הספר? דיברת על בן מלך, מי שכתב את התשובה הזאת? מינסברג, לא מינסברג? לא, מה? הרב הזה, הוא לא יודעים מי זה. הנה, כתוב, ספר בן מלך, הרב מינסברג. כן, אבל זה גן מלך, זה ספר שהוא... לפני זה הוא העביר, הרב מינסברג, זה היה משהו אחר, כאילו. אוקיי. אבל מי שכתב את אוכל חלמידים, c'est pas qui c'est. Il y a ici. Voilà le livre. Le tome numéro 9. Mais c'est quoi? C'est des questions et des réponses? Mais il n'y a pas écrit son nom. אז איך הוא כותב? Il y a une ascama de Rav Ovadia, de Rav Anthony, après, il y a où 3 petits points sur son nom, 3 petits points. C'est curieux ça. C'est Un quoi? avin. C'est de la nava ça? Personne ne sait qui c'est. Mais Rav Dvir, il est en... En cachère? Ouais, il est en cachère avec lui. Rav Dvir Azoulay. Rav Dvir Azoulay. Oui. Ouais, c'est lui qui pose des questions. Ok. צריך לקיים חכם עצום. יש אומרים שהוא לא בארץ. הוא לא בארץ. יש אומרים, אני לא יודע אם זה Quand il est pas en Israël. On va aller sous le baretz. Top. Alors, donc, premièrement, il a commencé déjà par ramener, par rapport à ce que tu avais dit, Oifra et Sonacha. Il a dit il y a deux psukim de Shabbat Aveda. En général, on se concentre sur ce qui est écrit dans Sefer Devarim. Et il y a écrit Lechol Avedat Achicha. Et donc de là, on a pris Achicha Velo Akum, Velo Goy. Et dans Sefer Shmot, il y a écrit là-bas Kitivga Shor Oyifra Ochamoroto Toe Hashem Teshivem et Achicha. Il y a un passage de Shabbat Aveda dans Sefer Shmot. Quand, on va dire la semaine prochaine, Mishpatim, je pense. Et si tu rencontres le shor de ton ennemi. La semaine prochaine, זה יתרו. יתרו השבת. לא ביתרו. משפטים. לא, זה מה? T'as dit Achicha. C'est pas Achicha là. שור או יפחה. או יפחה. או חמורו טועה, השם תשאיר לאחיך. Et donc maintenant il y a une question, pourquoi est-ce que la Torah une fois te dit או יפחה, une fois te dit Avedat Achicha. Il y a une idée qui revient, Rav Cherki aussi développe à chaque fois cette idée que chaque sefer, en fait, il y a un but différent. Il s'adresse, il ramène par exemple l'exemple, il dit Maaser Sheni,
c'est pas, לא מובא בראשית שמות ויקרא במדבר, זה מובא רק בספר דברים. מה זה מעשר שני? Quoi, מעשר, normalement tu le donnes au Cohen, Lévi, מה זה מעשר שני que toi tu prends et que tu manges? Parce que c'est ce que je Alors, veux. il dit que c'est une madriga, parce que le Sefer Dvarim, il dévoile la madriga de Ham Israël en tant que eux-mêmes sont des Kohanim. Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Et c'est le but de Sefer Dvarim, donc on parle d'Afka de Maaser Sheni dans Sefer Dvarim. Parce qu'on est à l'entrée d'Eretz Israël, où là va se dévoiler la madriga d'Am Israël qui est Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Alors là aussi, il a dit, quand le Sefer, dans le même Kibboutz, il a dit, le Sefer Shmot, le Sefer chez Am Israël chez Yotzei Mitzrayim. C'est des mitzvot qui sont liés en tant qu'avadim, avdei Hashem. Alors, donc entre avadim, des fois tu peux avoir des querelles. Et donc on te dit, même si c'est ton oyev, tu dois faire un Shabbat Aveda. Mais le Sefer de Dvarim, c'est le dagesh, c'est qu'on est banim chez Hashem. Si on comprend qu'on est banim chez Hashem, moi je suis ben chez Hashem, mon voisin aussi c'est le ben chez Hashem. Ben Meler. Ben Meler. Donc tu peux pas arriver à un matzav de Oyev dans la tfissa du Sefer Dvarim, כולם בנים של השם, זה לא עבדים, בין עבדים יש תחרות, יש שנאה, קנאה, אבל בין בנים, כולם... לא אויב. כן, אנחנו אחים, כאילו, אנחנו אחים, כי אנחנו כולם בנים. C'est ça la force de... Donc le OEF, c'est que le goy. Il peut y avoir une interprétation que le OEF, c'est le goy. Maintenant, il a dit qu'il y a une Tosef, Rabbi Oshaya lui dit que OEF, ça inclut le goy. Il n'a pas ramené au shiur précédent, il n'avait pas encore vu ça. On l'appelle, au niveau de la halakha, c'est pas du tout retenu. On l'a vu ni dans Rambam, c'est pas du tout été ramené. Il a juste dit que Meiri dit que l'issue de Hashavat Aveda au goy, c'est uniquement s'il est au Vada Bodazara. C'est la chita du Meiri. Allez, continue, c'est bon. כתב כל תורתו, אנשים רבים קונים דברים מחנויות המספקות לשלוח לכל העולם באינטרנט. La question, on s'en rappelle. C'est donc quelqu'un il a été mazmin sur מישהו הזמין באי-ביי ואמרו לו זה יגיע עד הראשון. זה לא הגיע בראשון, הוא התלונן לחברה ואז נתנו לו פיצוי, נתנו לו החזר כספי, הוא הזמין $1,000, קיבל חזר את $1,000. עכשיו בראשון לשני זה מגיע המוצר. מה הוא צריך לעשות? האם יש לו עכשיו מצוות השבת אבדה? הוא צריך להחזיר את האבדה למוכר או לא? זה גוי. זה גוי. Ici c'est plus une taout. A priori est-ce qu'on peut dire ici Non, on avait vu le cas, si par exemple quelqu'un il te rend plus d'argent, ok, plus de monnaie, hein, ça s'appelle Aveda. Non, c'est Taout. Même là c'est une taout. C'est ce qu'il veut. Au début il parle de Taout, il pose la question est-ce que c'est... Ouais, après il dit Enze Bichlal Taout, il va expliquer parce que c'est pas Taout. אמרו לי המומחים, קודם כל, אמרו לי המומחים באי-ביי, שכשלא הגיע המוצר לקונה בזמן מסוים, אז הטעם שהמוכר צריך להחזיר המחיר של המוצר לקונה, ומקרים ביטול המקח, ואין זה פיצוי על ההמתנה. Donc premièrement, c'est pas quand on reçoit l'argent de eBay, c'est pas en tant que compensation. C'est un chipouille. Comment dire? C'est pas une indemnisation sur le fait qu'on n'a pas reçu le moussard, mais c'est un remboursement. La iska elle est mevoutelet, ils disent la iska elle est mevoutelet, on te rend l'argent. Un chipouille. En hébreu, on appelle ça chipouille. Chipouille. L'argent avant d'avoir retourné. On te rend le nezek qui t'a été... C'est pas Nezek. C'est pas un nezek, mais la valeur de ce que tu as donné, on ne te donne pas une indemnité. C'est un bitul iska, la iska mevoutelet. Tu reçois... Attends, alors maintenant, לכן כתוב בתקנותיהם, ולכן אף אם הקונה כותב ביטול שהוא אינו רוצה לבטל את המקח, אלא רק רוצה פיצוי, maintenant le Shoel il a dit, moi je veux juste un פיצוי, mais je veux un פיצוי pour le retard. Ils ont dit non, ça existe, d'après Takanon, il n'y a pas de pizzuya, bitul iska, שהגיע החודש ולא קיבלת את המוצר. Donc tu es obligé d'aller d'après Takanon parce que tu as mis V quand tu as acheté, I accept, tu as écrit V. Donc à partir du moment où il y a bitul, iska,
Et le Moutsar, après, il est plus à toi. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où il se trouve, il est plus à toi. Donc c'est vrai que ça s'appelle la Veda. C'est vrai qu'il rentre maintenant dans la Veda. Parce que c'est plus à toi. Il y a eu un Bitouliska, un Moutsar pour le Shelcha. Maintenant tu l'as reçu. Donc tu as trouvé un objet qui appartient à un goy. Et eux, ils ont fait Youch, là. Mais tu sais à qui il appartient. Et tu sais en plus Ils ont à qui il fait appartient. Youch, Amazon. זה גוי, אין לו ייאוש. C'est ça la grande question. זה גוי. לא שייך, Ah, זה c'est la grande question. העבודה של הגוי. Ravra, ça peut être un juif aussi, la Khevra. C'est la grande question. à eBay. Il dit c'est un goy. Maintenant, C'est ça aussi la question. je sais pas au niveau Mishpatis. Parce que je crois souvent, en tout cas, quand tu achètes des trucs, tu achètes un truc dans un Moutsar Hashmal, ils te disent un Moutsar, il est shayach la lokeach, רק שהוא יגיע לבית הלקוח. נכון, זה בארץ. שאתה קונה מפה, נכון. כי הוא פוחד שיחזרו הצ'קים, או שהתשלום יהיה משהו זה. זה אומר רק כשהמוצר מגיע לבית, אז לבית הלקוח הוא שייך לך. אבל משפטי. אבל השאלה אם לא הגיע אליך בשביל זה, ולפני שהגיע עשו ביטול של העסקה. כן, אבל אולי המוצר לא שייך לך, כל עוד שזה לא הגיע אליך. זה אני מבין שהוא לא שייך לי. אז הוא שייך להם. אז זרקת את זה שלחת וזה הלך כביכול לאיגוד. לא, זה נאבד. זה אבדה. למה? כי שילמת מראש. הרי איך אתה משלם? אתה הזמנת, אתה משלם, אתה יוצר בעלות ברגע התשלום, אז זה כבר שלך בטלפון, שזה יצא. La propriété. אין זמן Je sais que c'est pas lié à lui, les autres, ça ne l'intéresse pas du tout. Quand tu remplaces, c'est le boss. C'est le dictateur, donc même lui il a demandé une indemnité, ça marche pas. D'après les canotes, il a reçu un ביטול עסקה. ואינו יכול לומר שהוא רוצה לשנות את הקנותיהם, שמינם מסכים לזה, ואין זה בכלל כל איש הישר בעיניו יעשה, מה שכתב בתורתו, אם כי לפיזה לא ברור מדוע הגיע ההחזר מלא, נכון הוא מפני שאין fait ביצוע כלל, אלא ביטוי מלא כך, et la preuve, pourquoi ils lui ont fait un החזר מלא? Pourquoi ils ont fait un Yerzer Malé? Parce que pour eux, c'est Bitul Iska. Si c'était juste une indemnité, ils auraient dit pour le Yichour, on va te donner, je sais pas, telle somme de 1% par jour. Mais là, tu vois bien, Bitul Iska, ils vont faire את כל הכסף. ולכן, כשהגיע המוצר לקונה, אף שהוא באיחור, אם הוא עדיין רוצה במוצר, אז הוא חייב לשלם המחיר, המוכר. Donc il dit maintenant, le moussar, quand tu le reçois, il n'est pas à toi. Non, parce qu'ils ont été mébatim à l'état Iska. Toi, tu veux le garder, tu dois payer. Mais maintenant, il pourra négocier une indemnité. Il dit, moi, je devais le recevoir à telle date. Maintenant, pendant un mois, je suis resté sans chauffage parce qu'il n'est pas arrivé. Pendant un mois d'hiver, paiement une indemnité. אבל כיוון שאין זה בכלל התקנות של eBay, שאם יש שחרור שמחייב המוכר לשלם פיצוי, אז נראה שזה תלוי ברצון המוכר, אם הוא מסכים לזה או לא. Ça c'est une autre question, ça. Maintenant, il va falloir négocier par rapport au mocher une indemnité, mais c'est pas... En tout cas, ce moussard, il n'est pas à toi. C'est ce qu'il lui dit premièrement. Ce moussard, il n'est pas à toi maintenant. ואם המוכר הוא גוי, אז אין זה בכלל טעות הגוי. Donc là, il dit, c'est pourquoi? כיוון שכבר יש ביטול המקח, וכשיגיע המוצר לקונה, הוא בכלל בידה. Je pense qu'il dit Beyada Goy, il dit, je sais pas pas écrit Beyada. Veina Chinami, שכתב מהר"ן לסימן רשת המרבב, אבדת עקום מותרת המחזיר הזה עובר עבירה, מפני שהוא מחזיק עובר עבירה. בכל מקום גם כתב מהר"ן, attends 2 minutes, par rapport à, il dit pourquoi est-ce que c'est pas טעות הגוי, כיוון שכבר יש ביטול מקח, וכשיגיע המוצר לקונה ובכלל c'est quoi ta goy? C'est par exemple il te rend plus de Odef. Arshav, c'est c'est pas le goy en plus chez Mitasek avec la Ovala. C'est même pas une taout de sa part. לא, הוא אומר פה, ברגע שיש ביטול עסקה, אז הוא הבעלים. אין לך כבר זכות על זה. אז זה לא שהוא נתן לך בטעות משהו. זה לא שלך וזה שלו. כשיש ביטול עסקה, אז הוא יודע. גם אם המוצר יגיע אליך, הוא לא שלך. זה לא שהוא טעה ונתן לך. קיבלת את הכסף. il t'a envoyé 2 chemises. זה חזרתי. הבעלות חזרה אליו לבן אדם. זה טעות הגול. Ah oui, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet, il a dit. Si tu reçois un colis avec 2 fois. Tu gardes ça dans ce cas-là? Si tu as 2 chemises, tu gardes et tu as commandé une.
Taout Kagoy, on a dit que normalement tu peux garder. Là aussi, il doit y avoir un אז אני חייב להחזיר או לא? אז עכשיו, maintenant il fait un résumé du Shulchan Aruch. Donc ce qu'on a vu, Avedat Akum Muteret, והמחזירה הרי זה עובר עבירה מפני שהוא מחזיק עוברי עבירה. מכל מקום גם כתב מרן שם, ואם החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל, וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה משובח. ובמקום שיש חילול השם, עבודתו אסורה, וחייב להחזירה אין שם. Maintenant, on a 4 cas. On a Avedat Akum Muteret. מחזירה עובר עבירה. אם לקדש שם שמיים, הרי זה משובח. אם יש חילול השם, חייב להחזירה. ולפי זה, יש לדון שהרי הגוי המוכר יודע שם הקונה, כיוון שהוא כבר שלח בדואר לכתובת של הקונה, ורוב פעמים הוא יכול להכיר מהשם שהקונה הוא יהודי. ואם כן, אם הישראל מחזיר את המוצר, הוא משלם בעדו, יש לומר שזה בכלל קידוש השם. Donc il dit, du nom, tu peux savoir est-ce que c'est un juif ou pas. Et donc il y aura un kiddush Hashem. איך הגוי יודע שאני יהודי? הכל דרך האינטרנט. כן, אבל יש שם פרטי של קוראים משפחה. לך כהן ואתה גר בישראל. נגיד ישראל כבר זה אולי חזקה. כן. כן, כי אם Ça peut arriver dans un pays, כן. אם כתוב ישראל אז יש ספק. כמה אחוז של גויים יש? כן. יש אחוז גדול, לא? 15%. של גויים? ועוד יש לומר, שאם הקונה דר בארץ ישראל, יש חשש שהמוכר יחשוב שהטעם שלו הגיע המוצר לקונה, הוא או מפני שהישראל הקונה הוא גנב, או מפני שהישראלים העובדים בדואר הם גנבים. זה שמרה על ישראל. ואם כן, C'est plus grave encore. יש לו סטטיסטיקות לפי כל מדינה. בטוח שזה קורה הרבה יותר יש פה בכמה אחוז זה בדיוק, כן, אז זה... בקולומביה. ואם כן, זה מביא לידי חילול השם, וממילא שאין כאן רק עצה טובה להחזירו מפני קידוש השם, אלא יש חיוב כדי למנוע חילול השם. זה לא רק אם יש קידוש השם, הרי זה משובח. חיוב. פה זה בכלל בנייס, כי ידיד עושים, אם יש חילול השם, חייב להחזיר. On n'est pas dans la catégorie de Kiddush Hashem. Après, c'est Meshubah, on est dans la catégorie qui est Chilul Hashem. Je vois pas la différence de situation entre le Kiddush Hashem et le... Dans le cas de Shimon Ben Shatta. Le goy, il ne sait pas qui le Hamor. Il se rappelle pas qu'il a vendu le Hamor et il se rappelle même plus qu'il a laissé une pierre précieuse là-bas. Et il va le rendre. Là, il va y avoir Kiddush Hashem. Chilul Hashem, c'est que l'autre il sait. Il a oublié, il est venu travailler, à la yeshiva, il a oublié là-bas un objet de valeur. Il revient à la yeshiva, on lui dit non, il n'y avait pas d'objet de valeur. C'est Chilul Hashem. זה לא שיש קידוש השם אם אתה מחזיר. שמע צריך מאחיך, אבל בכל מקרה צריך להחזיר. אז הוא אומר, מפני החילול השם הוא צריך להחזיר. אז זה משמע כתוב מאחיך. נכון, זאת אומרת... זה מיותר. כל מקרה צריך להחזיר. זה לא מצד השבת אבדה. הוא לא מחזיר מצד השבת אבדה, אלא הוא מחזיר מצד החילול השם. מצד השבת אבדה. C'est pour ça qu'on avait été aussi... On a été מדגיש la semaine dernière, dimanche. הוא יודע שיש הבדל בין גוי לישראל. מצד השבת אבדה זה רק לישראל. פה הוא מחזיר כדי לקדש שם שמיים. זה לא המצווה של שבת אבדה. Tu parles pour le goy là? כן. Moi, une fois, il m'est arrivé un truc. Enfin, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Je reçois 5000 shekels. Non, c'est cachot. Je reçois 5000 shekels sur mon compte, à Fishbol. Ok? Mais t'as août. Ouais, c'était clos. J'ai rien fait. Personne m'a réclamé. Et tu l'as toujours gardé? À l'époque, je l'ai gardé. J'ai reçu 5000 shekels, j'ai rien dit. J'ai reçu 40 000 francs à l'époque, crédité sur mon compte. J'ai pris l'argent. C'est vrai que j'ai sorti l'argent, j'ai clôturé mon compte. Après 5 ans, ils m'ont retrouvé. Ils m'ont retrouvé après 5 ans. Et ils me demandent. Alors j'ai dit, mais je peux pas, j'ai pas d'argent. Il m'a dit, bon, bah, on va faire des tâches de lumière. Je les ai payés sur 5 ans. Donc à la fin, j'ai remboursé. Mais sur 5 ans, ça faisait 10 ans. Non, dans un cas comme ça, s'il y a une taout, c'est là la différence. La personne elle sait que c'est arrivé chez toi. Et à Benadel, le dernier fois, c'est arrivé chez toi. Ça faisait partie des 300 000 € que tu as passé aux États-Unis ou pas? Il s'en est pas rendu compte.
Ça s'appelle un Veda ou une Pardon, Taout? je t'efface. תראה, אם הבנק עשה את זה, הוא צריך להעלות על זה צ'יק צ'אק תוך זה, אבל יכול להיות שזה הגיע מלקוח שהוא... לא. יש טעויות גם בבנק. Non, mais il faut le taout, si c'est une taout, informatique même là. Ok, eux ils s'en rendent pas compte, ils pensent que tu l'as pas. הבנקים לא טועים, זה הכל... לא, אבל לפעמים אתה כותב מספר, אתה רוצה לעשות העברה בנקאית, אתה טועה בספרה. זה מאוד מסוכן, העברות שעושים העברות היום בנקאיות, נגיד אני צריך להעביר ליעקב וזה, ובמספר חשבון, במקום להיגמר 1.7 עשיתי 1.8, הגיע למישהו אחר, היה מקרה כזה, מישהו 50,000 שקל, הבנק לא פיצה, מה אני לא אחראי, אתה תבדוק למי אתה מעביר, והבנק לא שילם, וההוא קיבל 50, לא רוצה להחזיר. אבל על זה יש מצווה שבט אבדה, נכון? אז עכשיו... נכון, זה לא. אתה יודע של מי זה, יש הוכחות, יודעים שראובן העביר לשמעון, עכשיו, אם שמעון אומר לא, אבל הוא היה חייב לי 50,000 שקל, בסדר, אז עכשיו... לא, אבל השאלה שאני רציתי פה לשאול גם אותו דבר, est-ce qu'il y a un ייאוש? Si la personne eBay fait un ייאוש, לא אכפת לנו. Il n'y a pas de ייאוש. לפני שאני זה פעמיים. אני חוזר איתו, אני Il n'y a pas de ייאוש pour les goy, hein, c'est אני ça? חוזר אחריו. הוא ידבר על Il n'y a הייאוש. pas de ייאוש pour les goy. לא, כשאתה נותן את השם, אין ייאוש. ואם יש איזה טעות, הוא אומר לך מיד שיש טעות, אבל גם... Allez, אבל עכשיו... hors sujet. hors sujet. פרדון, יוסף. Non mais il me va. ואף אם תמצא לו שאין זה ודאי, אלא רק ספק, כגון אם הגוי יודר בחו"ל ואז שם הגנבים הם גויים שעובדים בדואר בחו"ל מכל מקום, עדיין זה בכלל ספק חילול השם, ועדיין יש חיוב להחמיר. même si c'est pas ודאי חילול השם, הספק חילול השם, יש עניין להחמיר. גם בספק חילול השם להחזיר. Donc c'est ça la grande leçon, ça fait créer de la chaîne. Ça on l'avait pas vu. On l'avait pas vu, mais ça... C'est que c'était le dîme. Mais ça veut dire qu'en vérité, pratiquement dans tous les cas... Bah oui, dans tous les cas, במקום שיש, dans le Shulchan c'est רמב"ם, במקום שיש חילול השם, אבדתו אסורה. זה הדין. אם יש חילול השם, אסור לקחת את האבדה. On avait vu que c'est מידת חסידות. יש הבדל. יש קידוש השם, במקום קידוש השם, הרי זה משובח. אבל אם יש חילול השם, חייב להחזיר. זה שני מצבים שונים. עם שמעון בן שטר זה לא היה חילול השם שמה, היה קידוש השם. אבל אם הוא יודע... המצב השלישי הוא הכי בעייתי, למה? ספק חילול השם זה ג'ל. זה אומר שכמעט בכל מצב. לא, אז אני חושב שזה לא ספק, מישהו אחר, כאיזה ספק, אז אני לא. זה סובייקטיבי. זה סובייקטיבי בדיוק, אז הספק, אז שתי קטגוריות זה בסדר מה שאמרת, אבל הספק הוא הכי בעייתי פה. נכון. מבחינת, אני חושב, על אותו דבר, אתה תחשוב שזה ספק, אני חושב שזה לא ספק. ואז נתנהג בצורה שונה. אבל איך תוכל להגיד שזה ודאי? לא, לא, כי לדעתו זה ודאי, לדעתי נגיד. כן, אבל עכשיו אתה צריך להוכיח שזה ודאי שזה לא ספק. גם נכון, אז גם זה בעיה. אז איך תוכיח? אתה צריך להוכיח שזה ודאי שזה לא ספק. לא, יש מטרה tu as la possibilité aussi, il y a la possibilité d'un kiddush Hashem. On avait vu que tu n'avais pas de bracha sur ce que tu as. Si tu prends sur une erreur, tu n'as pas de bracha sur cet argent. Mais c'est kiddush Hashem, on dirait, c'est la même chose. C'est les deux seuls cas en fait. Le Tao du Goy ou le Kiddush Hashem où tu as la possibilité de ne pas rendre. Sinon tout le reste tu dois rendre. Attends, alors il prouve maintenant. Il y a une différence entre Gneva et Xela. Quelle est la différence entre Gneva et Xela? Ganav, c'est plus grave. Baba Kama a dit que c'est plus grave le Ganav que le Gazan. Ganav sans en cachette, Ganav et... Xela c'est Bekoach, c'est לקחת לך מהיד. Quand tu lis la première fois ça, tu dis le contraire, le type il vient, il vole comme ça. Et on t'explique, c'est que le Ganav il n'a pas la crainte de l'homme, il n'a pas la crainte de Dieu. Parce qu'il croit qu'il est caché. Tu as répondu à la question, bravo. Je ne savais même pas qu'il avait posé la question. Alors, maintenant, il y a un Tosfot qui dit qu'il n'y a pas par rapport au Goy, il n'y a pas de différence entre Gneva et Xela, parce que dans Gneva aussi, il y aura Chilul Hashem quand il va s'en apercevoir. Ok, il a fait en cachette, mais la police, ils vont faire une enquête, ils vont Miedou, Bassof,
בסוף מי זה היה, וכשהם יראו שזה יהודי, אז יהיה חילול השם. אז תוספות אומרים, אין הבדל בין גניבה לגזלה. שזה חילול השם. שגם בגניבה, כשהוא ידע לבסוף, אז כן, יהיה חילול השם, אז לכן אין הבדל. ופירש רבי ראובן. Pourquoi on arrivait à Gzela et c'est pas le sujet de notre truc, nous c'est Shabbat Aveda. Pourquoi on est arrivé à Gzela? Parce qu'il veut prouver que ça fait Chilul Hashem, c'est quand Chilul Hashem. Parce que dans Gneva, pour l'instant il ne sait pas. L'obatoire, dans les deux situations, c'est pas sûr qu'ils vont arriver. C'est pas sûr qu'ils vont arriver à savoir qui est-ce qui a volé. Alors mais comme s'ils arrivent à savoir qui a volé, il y aura un Chilul Hashem. Tosfot il dit Asur la Kachat par rapport à Gneva et Gzela. Il n'y a pas de différence dans les deux, il y a Chilul Hashem. D'accord, mais alors on fait le lien avec Shabbat Aveda? On croit que ça fait Chilul Hashem. Alors on garde on peut voler. Oui, ça veut dire que... Si tu le prends et la personne elle t'a pas réclamé, tu l'as pris, il est chez toi. En disant même tu le gardes, tu l'utilises pas, tu l'ouvres pas. Naguet, tu l'ouvres pas. Elle a pas réclamé parce qu'elle sait pas que c'est chez toi, peut-être. Ok. Ou elle l'a pas réclamé. Elle a pas réclamé. Au bout d'un an, je l'ai gardé, je l'ai pas ouvert. Dans le cas de Shimon Ben Shatar, il n'a pas réclamé. Parce que non, 2 minutes, je ne l'ai pas ouvert le Moutzar. Mais non, mais je ne l'ai pas ouvert, je l'ai chez moi. Je dis, si jamais il vient me réclamer, je le rends. Et comme on a dit, ça va te coûter de l'argent de le renvoyer. La conclusion, c'est que. Non, mais si je l'ai gardé il est chez moi, je ne l'ai pas ouvert. Ça s'appelle quoi? Une Gneva ou un Gezel? En fait, la question, c'est. Si tu sais qui est le propriétaire, je suis obligé faire la démarche d'appeler, d'écrire un mail et de rendre le. Pas de rendre obligatoire. Parce que s'il te dit maintenant. Pas à tes frais, te rendre, mais pas à tes frais. Mais tu es obligé de toi-même, Bozmatra, de faire. C'est Shabbat Aveda. Oui, mais c'est un goy. Alors maintenant, si tu dis qu'il faut faire Shabbat Aveda parce qu'il y a Chilul Hashem, ça fait Shabbat Aveda. Non, mais parce que là, il y a un safek. S'il ne sait pas que c'est arrivé chez toi. Oui. Alors maintenant, c'est pour ça qu'il fait. C'est vrai qu'ils disent ça fait Chilul Hashem. Maintenant, je suis sûr qu'ils ont des statistiques. Ils savent qu'en général, si c'est pas arrivé au bout d'un mois, dans le mois d'après, dans les 90% des cas, ça va arriver. D'après moi, ils ont des statistiques. Alors maintenant, peut-être que tu fais pas partie des 10% où c'est pas arrivé. Mais mettre à l'arribout aux Zenigna, valider au Vdador. Alors, ça fait Chilul Hashem. יש ספק. אז עכשיו הוא רוצה להביא הוכחה שכמו בגניבה וגזלה לא עושים הבדל בין גניבה לגזלה בגלל שכשלבסוף זה יתוודע, זה יהיה חילול השם. אז הוא אומר גם פה אותו דבר. Il y a des statistiques par pays et par individu. C'est-à-dire que quelqu'un qui commande chez les Chinois là-bas, il commande tous les jours ou des trucs comme ça, et il triche jamais, il paye tout le temps, tout de suite il se plaint parce qu'il n'est pas arrivé, il lui paye tout de suite. Tandis que celui qui commande pour la première fois, il dit il y a une taout, ils vont réfléchir à 2 fois. Tu comprends? C'est ça aussi l'histoire. Les Américains, on les prend pour des idiots, mais leur organisation... Non, individuellement, ils ne sont pas très intelligents, mais leur organisation, leurs procédures, elles sont tellement fortes qu'elles résistent à tout. Elles résistent à tout. Et c'est pour ça que les grosses compagnies du monde entier, c'est des compagnies américaines. Airbnb, tout ça, c'est pareil. Airbnb, si tu fais... une statistique mauvaise, le type il te dit il n'y avait pas les draps, ils étaient sales ou un truc comme ça, il te sort de Airbnb, on ne veut plus de toi. Tu t'imagines? Ils sont hyper puissants, les Américains, pour ça. Mais moi j'ai vécu en Amérique, je ne les trouvais pas intelligents du tout. Mais leur organisation elle est très intelligente. Donc finalement, tu sais pourquoi ils savent? Parce qu'ils ont des avocats juifs. Et des banquiers. Sa conclusion, c'est que bien que Gneva, c'est que ça fait Chilul Hashem, ça fait que de Raïta la Khumra. Ok? Vechenu le Maharash Chayum, Ibn Shmuel, ou l'Inyan Shekalev Vave ça fait Chilul Hashem, Azyan la Khumra. Il y a un autre sefer aussi dit, quand il y a ça fait Chilul Hashem, Olchim la Khumra. Mais le problème, c'est qu'il faut définir le Chilul Hashem. Par rapport à Chida, il dit par rapport à Avat Hashem. Misé Yidbonen à Adam. Les fachot chez lo yikach mamon, comme chez Safek Chilul Hashem. Quand il explique à Avat Hashem, le Chida, il dit que la personne doit faire attention au moins de ne pas prendre de l'argent quand il y a un Safek Chilul Hashem. Donc on voit que même Safek Chilul Hashem,
il ne doit pas prendre l'argent et que ça va rajouter à Avat Hashem. Alors, il veut dire finalement dans notre cas, même si uniquement ça fait Chilul Hashem, ça fait de Raïta la Chouma. Cependant, maintenant il y a une idée de Afkat Alvato. Il ramène une idée de Afkat Alvato. C'est quoi Afkat Alvato? Je rappelle du cas de Afkat Alvato. C'est quoi Afkat d'abord? Tu as fait une Alva à Monsieur Dupont Père. Cette traduction, oui. À Monsieur Dupont Père. 5 000 €. Ok. Vous prêtez 5 000 €. Non, tu lui as emprunté. Emprunté. Il est décédé. Oui. Monsieur Dupont fils, il vient te voir. Tu lui dis, j'avais déjà rendu. J'avais déjà rendu à ton père. Ça s'appelle Afkaat Alva. Et dans le mot, Afkat, ça traduit pas. Afkia, c'est soustraire. Soustraire. C'est Chilul Hashem. Parce qu'ils n'ont pas de moyen de vérifier. Non, ils n'ont pas le moyen de vérifier. Le mec, il a rendu les 5 000 €. Non, s'il a rendu, d'accord. Mais s'il n'a pas rendu. Oui. Alors, c'est haché là qui va. C'est exactement ma question. Définition du Chilul Hashem. Parce que le Chilul Hashem, où on le définit comme quelque chose qui est observé par un groupe, par une société, ou si tu te places du côté de celui qui fait le Chilul Hashem et qui est le seul à savoir qui fait le Chilul Hashem. Dans ce cas-là, s'il est le seul à savoir qu'il fait un Chilul Hashem, peut-être que le Safek Chilul Hashem, il peut le prendre pour lui. Tu comprends? C'est toi et c'est le mec avec un cadeau de mais le Ganav, ça va se savoir. Ça peut se savoir peut se savoir. Tu peux à un moment donné faire Tchouva et déclarer que tu as fait Tchouva. Donc ça va se savoir. On l'a dans Baba Kama. Il parle par rapport à l'autre. Ce qu'il dit Baba Kama, si quelqu'un il a volé, et il sait à qui il a volé plusieurs fois, ou il a prêté avec intérêt à plusieurs personnes et tout ça, donc il a les comptes et tout ça, il fait teshuva, il s'aperçoit que c'était une truc, il veut rendre l'argent. Il n'est pas obligé de rendre. Non, il va faire la démarche pour rendre l'argent, mais la personne qui a été volée, elle va lui dire garde ton argent. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un cas où il a voulu rendre, il a dit à sa femme je vais rendre, je vais faire teshuva, je vais tout rendre. Sa femme elle lui dit il te restera même pas une ceinture pour attacher ta ceinture, ton pantalon, il te restera même pas. Quand il a entendu sa femme qui a dit ça, il a dit alors je rends pas. Alors quand ils ont entendu ça, les Chachamim, ils ont dit alors tu vois, il faut dire à celui qui allez Shmach, ça fait 10 ans cette affaire-là, allez cadeau, c'est très bien. Et alors la caméra elle continue, si le type il insiste et il dit je veux te payer, c'est-à-dire qu'il a fait tes choix, il veut te payer, tu acceptes. C'est beau hein? Très beau. Ça c'est le Dafayomi mes amis, je vous convie de faire. Maintenant, il fait l'antithèse, d'accord? C'est l'antithèse et après il va faire la synthèse. Dans l'antithèse, il dit mais Afkat Alvato, on voit que c'est permis. Oui. Moutarda, c'est Afkat Alva. Alors là aussi, vu que Israël, c'est ça le... Israël יכול לומר שהוא לא קיבל המוסף כלל. ואין הגוי יכול לדע, אם הוא האמת או לא הלידה, זהו, הלידה זה ממילא שאין כאן חילול השם, כיוון שהוא רק ספק, הוא לא כמו שכתבתי. Antithèse, synthèse, là il n'y a pas de conclusion, je m'excuse. Attends. Et moi je suis d'accord avec lui. Hein. Quoi? C'est-à-dire que la personne, malgré tout, cette personne, ce juif-là, il est conscient qu'il a pris de l'argent à quelqu'un. L'autre, il n'est pas au courant, d'accord? Mais il peut y avoir un safek qu'il est au courant. Et dans ce cas-là, tu dois lui rendre. Pourquoi tu lui rends pas? C'est ce que j'ai posé comme question. S'il vient déjà vers toi, dans la synthèse, il va dire... S'il vient déjà chez toi pour te réclamer, ça veut dire qu'apparemment son père il lui a dit ou l'a écrit quelque part. Non, là il a dit, ça dépend ici. Comment il va venir chez toi? Il y a il y a 50-50. Mais si par exemple, il dit s'il y a c'est ce qu'il dit dans la dernière pisca, il dit mais en général le moutsar il arrive, ok. Mais s'il n'est pas arrivé au bout d'un mois, en général il arrive au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais là dans le cas de l'héritage là. Donc en fait, il y a sorti du sujet. Quoi? Dans le cas d'héritage là. Dans le cas d'héritage, c'est moutard.
faut pas, parce qu'il n'y a pas de moyen de savoir. C'est moutard de mentir. Il n'y a pas de moyen de savoir. Mais c'est ça, je suis d'accord avec lui. C'est ce qui est marqué. C'est le clou du cours, ça. C'est Bitnai le sous clou, le c'est le désert. tournant du cours. ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout ça c'était très respectable. C'était respectable. Et là, on passe de respectable à truand. J'ai dit écrit et là. Individuellement, tu es devenu un truand. toi. Non, mais Yosef, il a raison. Et là, c'est l'antithèse. Là, c'est incroyable. Et là, c'est l'antithèse. Je m'en fous, l'antithèse. Tu es en train de nous faire passer de mecs droits à truands. C'est toujours comme ça. Et maintenant, la synthèse. Maintenant, écoute la synthèse. Il dit, maintenant il ramène un Rachid, il dit Allo yesh safek im hagoy yamin à Israël ou lo. ולכן מאיזה טעם לא אמרין על זה? למה אמרין ספק חייל. חזק. זכית, גם אנחנו זכינו, יהושע פה, לא מפריע, סליחה. תבקש את האישור מיוסף. ולכן Alors, qu'est-ce qu'il dit מאיזה טעם לא אמרין על ספק לא הייתה לחומרה. Tu es là, j'ai pas vu où tu es. אלא שיש לחלק, ויש לומר דשנה מן הדיננת. דעתם הגוי מאמין במטרה של ישראל. שהרי באירופה ממנה בין יום יודע כל העסקאות של אביב. Dans le cas de la Hafkat Alvato, en général, הבן לא יודע את כל העסקאות של אביב. Il y a autant de chances qu'il est rendu, qu'il n'est pas rendu. סתם הוא בודק, אבל הוא לא יודע את Non, mais lui, il sait. Voilà, exactement, tu l'as retiré du mot. Lui, il sait. De quoi? Lui, il sait. לא, אבל יותר... זה גוי, אבל יותר זה מזה... לא ספק. אבל הוא משקר. לא, אבל... ואם מחר הם ידעו שכן, ושוב אין לך של חילול si השם. demain il se rend compte que oui, il fait du חילול השם. נכון. ומתנו il sait pas. הוא לא יש יודע. לו ספק, כי הוא בא comment אליו. celui qui הוא a בא reçu אליו. le fait... הוא בא אליו. ואין הגוי יכול לדעת. כן, אבל הוא בא אליו בכל זמן שהוא שמע. הוא שואל. באמת זה מה הוא נכון. יכול כן, לקרוא אז הוא אמר לו ששילמתי לאבא שלך. Ils n'ont pas les papiers. Non, mais mieux que ça, comment il peut savoir celui qui המדינה a... זה החשוב. Celui qui a reçu le déjà. prêt, comment il peut savoir que le Et fils si tu sait peux ou faire pas? ça, c'est Mais pas viens bien. le voir. Mais non, il dit que c'est pas de Il dit, lui, il sait que oui. Il lui dit non. Mais le fils, On parle d'un cas où il n'a pas Il pouvoir lui dit savoir. non parce qu'il sait qu'il peut אז pas גם savoir. בעבודה mais זה après parle le d'un fils cas où il il peut pas sait, savoir. הוא מאמין לי. On parle הוא d'un לא cas יודע où שקיבלת לו פיס. Il peut pas justifier ça. il peut pas On peut savoir. pas justifier ça. Il peut pas On savoir. peut pas C'est justifier. le tournant du cours. ça. Mais tu peux pas C'est le tournant du justifier. cours. Mais dans le cas du J'ai tout de suite dans le compris cas qu'il y de- avait... Il va mentir. mais dans le cas passes. de Non, Et mais là, ici- c'est pas le tournant, c'est problématique. Non, parce que ici c'est très honnête. Tout ce qu'on dit, putain, le juif, quelle merveille, il est merveilleux. Ouais, mais c'est ça. Tu sais ce qu'il est bon. Là, tu gardes le Et là, il truc. arrive Yosef. La personne elle vient chez toi. Imagine que le goy. La personne elle Mr. Hyde et Dr. Jenkins. Ah, tu peux lui mentir. Deux Non, femmes. ben non, c'est- Bonjour. c'est pas vrai ce que tu dis. Non, parce que maintenant, s'il y a un Là, rachage, je me sentais honnête. s'il y a un rachage qui va rester chez le goy, comme quoi, alors, sérieusement. comme quoi il n'a pas rendu, là, il y a un sacré cri la chaîne, il faut rendre. Mais si Non. le fils il vient. Toi, t'as trouvé t'as quelque mis- chose. T'as trouvé quelque chose. Le goy, le voisin, ton voisin, il vient, il te dit j'ai perdu mon portefeuille avec 500 euros. Tu lui Ok. prends 500 euros. Et toi, tu dis, lui dis j'ai bah trouvé non, le- j'ai pas trouvé 500 euros. Alors ça, ce sera Kiddush Hashem. Non, il dit, Non. et il peut pas le savoir parce qu'il peut D'accord, pas savoir. d'accord. Alors là, on sera dans le cas de Kiddush Hashem à Rézé Meshoua. Non, qu'est-ce qu'il Non, אבל הוא לא אומר מה שאתה אומר, il dit pas ce qu'il dit lui là. Non, בסדר, Dans אבל deux הוא secondes, quand je relis là. Non, mais le résumé du cours, il est Non. très simple. Non. Il n'y a pas de Alors que maintenant, tu chilou. sais à qui ça appartient. La notion de Chilul Hashem, elle porte sur la Il y a société. une différence. Elle ne Il y a porte une pas différence sur si tu fais l'individu. quelque chose, t'es pas obligé C'est-à-dire de que faire la charia. l'individu qui fait le Chilul Hashem et que personne ne le sait autour, il a toujours le libre arbitre de faire un Chilul Hashem. Voilà. Je peux faire un Chilul Hashem si je ne suis pas un homme très religieux. Hein. Après tout, le mec il s'est trompé, la banque elle m'a donné de l'argent sur mon compte, tant pis pour elle, je prends l'argent. je sais pas. C'est pas ce qu'il Ça dit. s'appelle אבל Si. כתוב, אדון יוסף, Demande à lui. Demande-lui. Demande à lui. Il y a un goy qui aurait pu le prendre. D'accord, mais la personne Non, elle vient. mais Yonatan, של ז'וזף, כתוב אין כן נקיים להשם ומכם. Oui, bien נקיים. sûr, bien sûr. נו, אז מה, צריך להחזיר בכל מקרה. Oui, mais tu as des fois des juifs, ils sont pas Non, il n'a pas compris. Yosef. Alors, T'as pas compris. Il doit partir. Je suis désolé, tu pars pas. Attends, ah, tu rentres ou tu rentres Oui, pas Florent, je te dis, tu comprends pas. C'est dit thèse, antithèse, synthèse. Non. Dans la synthèse, Si, il te le dit là, il te le dit comme ça. Mais
te J'ai dit dit. que tu remportes. Non, il te dit Dans comme le ça. cas où il vient, dans le ça fait Khilou Lachem, il faut rendre. Voilà. si un safek, mais si Il tu te es sûr que dit la pas- personne va pas savoir. Là, שאין כאן חילול השם. Mais non, mais la définition du Khilou Hashem, il est individuel ou pour la société? Ah oui, ben j'ai vu. גוי לא יודע. Il dit que non. החזרתי לאבא שלו, לא שמאמין לי. אני אמרתי pas לאבא שלו, מאמין לי, Non, הוא pas מאמין, non, je אין dis כאן. comme ça. ולכן, יהושע, אבל אתה יודע, ספק, אחי, החזרת או לא? אוקיי, זה בשבילה. לא, העניין ושוב, פה, אין tu לה travailles. חוש יש עניין להשם. נכון. שנגיד, זה ce qu'on vient de truc. אבל גוי נתן לי באופן הלוואה. אחר, הבנתי, שהוא הוא אינו מת. בגדר להם. והוא נפטר. נו. הבן שלו בא, בטענה, תחזיר לי את ההלוואה. שהסתכלתי בספרים של לא, אבא שלי, ונשלח לחשש ואתה בלב מר הגוי, איקס אז חייב בזה לי אתה תוצא 1,000 ספק אירו. אוקיי. עכשיו, מה אתה אני אומר? אומר לך, אני החזרתי לאבא שלך, פשוט לא קראת שטר, Alors, שהוא si לא on a מחק, pas או bien לא זה attendre זה. peut-être עכשיו, הגוי מאמין לי. 2 secondes avant, מאמין לך. מטעם אם אחר. הגוי מאמין לי, Lui nous a סימן dit שאין qu'on ספק, rend pas. כתוב פה, במקרה שאין יכול לדעים מה אמת או לא, ממילא אין כאן חילול השם, ורק ספק, ואז הבן אדם לא מחזיר. Et tu dis, mais אם- c'est là, יש לך כי הוא מאמין לך, כי הוא זה מאמין כבר- לי. אם הוא לא מאמין לך, מה אתה עושה? ולכן מאיזה טעם? לא, אם הוא לא מאמין, אז חילול השם צריך להחזיר. מה לא, כבר החזרתי. הוא לא מאמין, הוא רוצה עוד פעם. הוא לא מאמין. אבל שילמתי, הוא לא מאמין שהחזרתי. הבן היורש יודע, כל העסקאות של אביו, ולכן הוא אינו מדובר בגדר שאני של ספק, שאני כאילו ושוב, רמז, אין לה זאת אומרת, חוש. אני כאילו, קיבלתי שוב, את ההלוואה, אלא, קיבלתי את ההלוואה là, מאבא של c'est מישהו, pas- והאבא tu נפטר crois, בעצמי, הוא בא אליי הבן ואני אומר לו, אני החזרתי לאבא שלך. והחזרת או לא? באופן החזרת? לא החזרתי, לא, אתה לא החזרתי. אז שהוא אינו מבחינתך, ברור, אתה לא נקי אבל מהשם. רגע, לא, הישראלי, נכון, לא זה נקי pas מהשם. clair pour le ביני goy. לבין השם תעזוב את זה. Si le אומר juif אמת. אומר רגע, אמת או שנייה. לא, donc c'est le cas. העניין פה הוא חילול השם. ולא נשאר אין כאן החשש, חילול השם ולא- ביני לבין הבן אדם. ונשאר החשש. שהבן הגוי, אז מאמין בזה לי ספק, שאני החזרתי ספק, לאבא אתה שלו. לפורמל, אם אבל הוא זה לא לא היה יכול מאמין לראות. לי, רגע, שנייה, נכון. אם הוא לא היה אבל מאמין après, לי, l'autre, אם הוא לא היה ça, c'est מאמין sa לי, position היה après la חיל- היה position חילול de- השם, Je הייתי dis, חייב si להחזיר. le- s'il y a אבל une אם אני chance בטוח que le שהוא goy, מאמין לי, מה שאני il אמרתי, est שאבא un שלך safek, לא קרא את השטר que- והכל בסדר, que וזה, c'est ce אני que tu מרגיש dis שהוא que la מאמין vérité לי, est אין pas, כאן חילול השם ואני יכול לא להחזיר. זה מה שהוא אומר. לא, אבל אתה יודע שלא החזרת ושילמת לו. נכון, אז זה פה עניין ביני לבין ריבונו של עולם, עזוב את זה. בסדר, זה גם משמעותי. Non, mais là non. Non, mais deux Là, secondes, non. c'est obligé, sinon tu vois, c'est- sinon on n'a pas de morale. אבל זה גוי, אבל זה גוי, לא יהודי. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Parce que regarde, regarde, si tu imagines que tu es faible toi, de caractère et que le goy il est fort de caractère, il va te dire mon père, je suis sûr, il t'a pas payé. Et toi, tu as un doute,